Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Badi onu lama ilalo badi manden kadube kana kal konton bake ka fala bi fana mursuna de ne kuma kandolo fana mursuna muy ya lonko abe keri pour ka molu hakili bulanda la kanye tande ko kuma kan dol be fo dol man ke tonyati kuma kan mi ya lonka keta mbedami de ka mi Russie anin Ukraine temo bimbe tembo minto mi ye keloni sabuje badun menaje fanan ka jefale anin fana wato min na Ukraine be ni nyon kuruba kono kuro mi anan ko Russie a créé e ka fa URSS Union République Socialiste Soviétique ato wala mu ani wato min ye Ukraine ma koy pour ko Ukraine se keno fenti bar Ukraine mon natna na loy ko ma min ya non ko wala nafiki ya sambo ñu watale pour que Ukraine bondi Russie bala pour que Russie ngi sambo su talano ñami pour que sina ye ñatle Russie kele yo badu no be na ko kuma ko ñina faale ka foko ko journaliste do je min ya non ko kuma ko do le fije mi ya non ka kata ni France la ni journal France 24 année RFI kuma kan dol bije fania keso da mandel me ko da mandel fuje fania dronam to la intérêt do lefto da manela donc woni kam la badu no ye URSS kabre dunia be kelo botala Russie bankol li kili bankol minni alonko ani be nakri nyola pour que si symbole kafuno nyoma ni symbole kafu nyoma pour que si symbole ni sotno nyame comme Amerique ya kenyami ka banko tallu ni fen kafu nyoma ibe ke bango client pour que sembo warano nyami pour que si dunia mol mara nyami ino politiko nak ya réussir le wala mo de ye mun ilafta mun nagi yo soto jele yo fenge fana yo le ke Russie fana yo le ke anata banko le kili mini ya non ka tata Ukraine leti ani Biélorussie ani Kazakhstan ani Ouzbékistan ani Tajikistan wal bemo banko leti men ko be gelto ani Turkménistan anin Kyrgyzstan ni ben bankolet anin Moldavie anin Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie, Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie. Bani Lituanie, Lettonie, Estonie on fana bankolet min yalanko wala bota URSS konne bota Russie bala e ko Russie yel indépendance o dila e bota je watu jumal wala kata 1990 parce que a commencé 1989 ko pour Russie yela fanko dila ila mu ila indépendance de la pro ko estran e fambul nyaabe e natna na adira mi ka kata 90 ti badon wa 90 wo jaaro ni Russie ila sembo nyen talata ka fam le mur de Berlin wo boyto wato le Russie nyen sembo nyen talata banku jamal bi mi ka kata Pologne nyolti Kurdistan nyolu wol be ko pour yela kawn dila pour ko fanal fi France to no nyami baro banko bi be ka fo Russie ila kuma kan ila kan dira wol be banku do le be ko mi ka kata Amerique akata Union Européenne voilà yo kukilo be tembo mi to bi wo kukilo no ba monto wala mo ordo ba Ukraine Amerique le bulo be koto anin juma wala keta Union Européenne parce que Ukraine akata fa 5 mois ibe kelo la ko pour se dunno Union Européenne o kono wala mo nyinti bankol mi yalon ko tubab du Europe bankol mi yalon ko ye sembo ko fnyoma e ko pour ko ila économie stano nyato wafiro ma fona n'importe ko ni ma fona Ukraine dafta dunna wala kono fo 5 mois be nyini ndiro hani be amandu noje wo Union Européenne ila kuma ko kita monate kay ko ni be dunna ni Union Européenne o kono ila ko ku mi yalon ko ni Russie ka ke ba be complète pour ngey dunduje yo Ukraine dun kita dula mi yalon ka lonya Russie ma fona momo tambita Ukraine la ni mece ko be Russie mara Russie fana hakilo yolaji adu Russie nyem fole ako américain ne ani organisation bi je ka fay OTAN depuis 2014 abe dana la koy ko al lafta mun nenda sonnala akoy Ukraine mo banko mi yalan ka ben URSS la kono nga ko be kayne ngela duni ngela bolwo nyem fana topotole ani fole la sécurité wala le tara nya nyemma pour que ce que garder nyama koy nga be kele nga be loni akoy bi nal kalbe temlo banko la pour que attaquer ata sonayama Poutine le yo foy Vladimir Poutine le yo foy Russie le président akoy ko
ni alafta kantal attaquer alma nya kundula sotom bala al kalba tambla Ukraine mi yalon ka ben konal no e ko lafta l'indépendance on natal indépendance o dil al kalba tambla wolto le kanta attaquer ak alba tambla dam dambe jele foro fontinyala amete dem dalal de amete dem dalal bake akoy ko alba ala bural kamunke hani américain la ta Irak nyem Putin aya kuma ko nyem fole ila ta Syrie a kuma ko aya fole aya jambata koy ko ali bankol tuje alka monu tora banko anala dino lamu banko anala tosano lamu ako al bankol tuje yele tosano le ke yele dino le ke atol be nyame al kalbe do kelo nyamata keno la nyama nal kalbe kelo nyama do kelo de man kala ko de mal ila ta Irak ko ye tumi munala e ko Irak joran jowle bije munala ko ni ya bula ya fay dron aka tinyaro de manek e ka fami des armes de destruction massive ay fo fentra nyata ka betina jumale wo fono Angleterre le président et premier ministre mo wala ka fami Tony Blair wala kuma kan ñu fono atra don to nyante inate ngine ndiro ke dunta Irak la beto ko membe e joron be Irak bulo manana tara Irak bul akala 30 ans ku bat Vladimir Putin réussir un président à sawolo tema yo san betembo minto woru signi ilafta ko la sembo ni tala e ko sa nimba sembo ni tala ba munake la betambele Ukraine la ni tambe Ukraine na ni Ukraine temo nga joron jogol loje na mata wata nga bun na wata nga bun akoy ak bem bonne tano min nam ba jere foro tinyal ngay tan dal ko alsembo ma waranti yaron kuma ko be fola muy yaron ka kete Russie ni Chine tema ali yaron bimbe tembo minto Amerique be silan dinne Amerique on na silan munamu parce que sembo tata sita de la say et commencer de kaji Amerique commencer de kaji parce que niya jibe dunia kono fe ni atraka wafi dunia na kona beka wafi America wala kodo la dolaro ni yo ya wafi dolaro ye bande kana afali ila kodo la bari ni ya afali tom la kodo la cheme America interest to jele yo ke wati juman la wato mine do gero bande kamye deuxième guerre mondiale yaron deuxième guerre mondiale Amerique funta gero nyen konne a réussiro na funta ja ay sokolo so de bak do dara fay ko balu jama fonka ta dunia kono Amerique la kadi molla danaka ye dunia be balun la danaka bari funal ko sembe mun kala mbe fere ka ngana ko do ni imposer dunia be nga plan de ka fami plan Marshall plan mi yalan ko nimi solta ko lo ngana ngedo to e ko nga fana mun fana lo nga banque mondiale o fana lo ngana banque fana lo ka fami FMI pour que fin temps no mutay bulo la tap bar sembe metem bo mendo comme mobe londo soto sino albe damen bi e ka fole ne jenke nyata bare ba ka fo e tambi itolle kana e tambile jenke to le tambi lo e koma karna ka wafino da man metem bo mendo bi sino alu e nyandote le dunia ko say américain on yollo parce que kule be kurukuro lo duma amon funti folo be findi woltoma américain on ni européen on wala mo ñendi ko Chine anin Russie il afti burodu na ñobul pour que kodo bonde kodo mo yalan ko abe sembo ñu sok la badi wona parce que comme nga fa lan kalié wafiro na kana duna ko na bekake dollar la mais Chine waru yo kelele bi ni be wafiro kele ton la fona e ka wafilo kodo la e buka wafi dollar la Chine waru bo kelo kan ada commencer de la fon ka fonti ila kodo ibe sandro kela wala la dunia ñu ko ta kela dollar way américain on kan fa bari ba muna no la je parce que bi chinois sembo be ni Ukraine min al kagete atani américain ni européen ni be Ukraine ni itolle be bulo be koto parce que Ukraine lefta kadum organisation ngane ka fami OTAN wala organisation bat mi yalon ko abe marli Amerique le bul banko ni dunda ge dron ni banko do ma kero dron itol be ko wule de tela ya ke organisation de mi yalon ko mo faron dron mo solo bari bi ata Ukraine la ñi président ka ko Volodymyr Zelensky
aya kamu diwo otan na otan ako pour ye dula créer santo dula mi yanon ko be avion del kilaje pour ko réussir la avion kana tambige la ni sita atla banko nyimbo american man so amala Europe man so amal adi tolle bulo ba ko tolle kanyo wali ya no yimbe kere parce que Russie lon ne américain on ministre o lambi kamine secrétaire d'état américain mi yan ka marli Amérique la bantala kuwol la e ka fay Anthony Blinken aya fola ko Amérique te gero mala ira e Russie kamma ako Amérique ni Russie te kella aya fo ko ta fa Europe je akoy Amérique ni Russie te kella Amérique Ukraine na président ni lafta munna akoy Amérique ta kella sa Ukraine be kala nyaade de moro to nya kala bande ko na dabat moro to nya bala banda imu muslimati o imu kafirti o ko na la dabat de fanko to nya bala banda européen man songa ma américain man songa atani président e fenke atodo Ukraine na président mi ya lon ko to le bulo bo koto pour que Russie attaquer ata président kilo ni Ukraine na président atalo fundita encore ako atalo ni otam molo minni ya lon ka kata Amerique ni Europe la ni banko bal ako e mol min ka fanne banko kan ko atalo li ya sab ako e parce que nan lafta Russie te na banko ni bunna ya no hani Ukraine na président ni amanke politicien yalo sa neex ñol sa neex yalla ke je be théâtre la mati don théâtre la aka théâtre ki na théâtre ko mo jelendi politique am fenna lonje kum fin karam balo la mati fenna ma lonje e ka fami humoriste wala mom yana ko mo jelendi théâtre la wala mati parce que théâtre ki ye film wala bon théâtre mo ya lon ko ye kido du ngabulu adunta bla mi alon ko nya je safo député lel bidje ta kido ta ka député ta ke be bunge ke be fa parce que kamera wade don banko mo gemta la parce que banko mo ni nafa ko ila banko nya nya ta la nyami député le ko lo nyama yo alo ma nya nya wala banko mo gemundal ya ila ta la ya kay ni candidat be wotele ala de kan de woteta wala nyama bara portugal man fan fren na fana fon ni lonje mok ama fi en frenne lonje yo sen be tembo min do itani american be tembo min do bi e be silande wo fanna ngennala parce que yali ana wato mine ka fumi le mur de Berlin wala mu munti wala mu ñente ko Russie kabri sembo ñimbe la mo buka mano bar hanibi mo buka mano la parce que ila wo sembo ñi wato mine banko jamal boté bala en 1991 e ko miro ñim botela say miro mirba mi yana ka balarin Russie ni banko dol teme ka boita la sain wala menti ko Russie ni sembo be bel baro ma Russie sembo nyon de badon parce que Russie banko de banko mi yalan ko joro am bimbe bulu ate banko jama bulu te anen fanam e ndol la nyim mon mi yalan ka ba français ka mi france ndol de français mi yalan ka kate la ni ikibar bu mbalti wala be kuma ko mi be fola badon nimmi se la moy baliano hanime la moy fania kunto da may ko da manaf fion fa mi to la arrangement mi to mi to arranger de ko da manaf atra ko nyimbe nyamin ibu ka fo nyama français jiko sunkanta français la jiko sunkanta mo beti ko nyimbe nyamin ito no buka fo nyama sai to la problème mo wala mo de ko Ukraine be tembo mi to yana Ukraine bankol mi ade mi ko mo na fo ngi sembo ni wata je mo na fo bi jele kennek sai to lo mo na fo mi yana ko be Ukraine pour ko Europe bulo si la no ka nyami sai ka nyindo la man saya e ko poto ko mo dictateur do mo falal te ko Vladimir Putin mo falal ato do Vladimir Putin asiata sangi tan abe dandala ako français ay mon fo ako ite mon da kutu aussi kan da ku mbenda kutu lela yano jaron be buli ka fa e Satan 2 abe URSS bulu Satan 2 wala Russie bulu Satan 2 womu ya évaluer ko ne ya fay par exemple misal fait France sa te kon ada tamble militaire na France be tumbun bara bi to France itol Amerique clint je be khani ndi Russie nya clint je
yo atani Russie fana ki Ukraine banko la mad banko mi yalan ko ya lo sanji malla a 1917 ya lo wala data la capitale ke monte ka fadam de Kiev bari ba annoncé la lumene ka ya annoncé banko de ka fadam de Kharkov et Ukraine a déclaré volte en 1917 donc année Russie nata accord militaire wala mo ñinte koy nata kacha la mi yalan ko pour que Russie la militaire aussi ma koy ke kanta kabri banko ñulo en 1917 et nata équilibre en 1919 et ko pour que Russie si kanta no ñami yo Russie yo do ko babe ke kanta ke la économie yo ñem fana muté fe ke la balwo ñem fana muté fe say nafi ko natna wulina et ko pour que wo Ukraine ni wasa ñatali et Russie la pour que Russie kele Russie ko ata kele ñama de ata kele ñama de wala mo ngane di new mi ko ngakulu fa menta mbekino di la mbedde moro di la mbek bay kuntulay mba kantala yana na fondi wala ko pro ya nyati na yinkele ko ta sonna akan albaji krib mon na ka yinkele ko mbolo fulo ma sibro janne be na dalka ha mbolo fana ma sibro janne be na dalka aloka keta wol nyamade nka keta wol nyamade donc sambe tembo minto atani Ukraine ni bi fele man ngol ka fo jenne kan daw ini janteng kan mo isi kayro so le damen do xale ma do isi tuoto alors que Poutine Russie le président Poutine ataw moti momi alon ka ko ni aya trata baluri abe Russie ni banko kan ako banko Clinton na Russie kan ya fo jiko min beta de la banko ka yodo ndito la banko ka iko akoy la banko mol le jiko ila banko mol le balunya wala be kele le balunya ti wala be kele jiko ti akon do fa momo koy ba kala ge asi bombarde aye fa ko si sérieux ita kuno la je ako yalo nyembe kelo la dunia bele Russie la présent mosi to nyafa be ndemo mosi to nyafa ako nyimbanko sembe malibe minna ako ya bula yana ta Amerique ti akata Europe ni ta ko alkan nyim mun keten hal nyim gorji gene ya fol ako nata be siri Russie banko ka kata sotlaji akal be ma nyam minna ko ya la bula akal be nyam la kana ta mel kalbe molbe kere wala nyam ako ko alenga mbulol du nyobul doron nim mun surota mun ne yeta kan économie ni ne fanna wafiro ni ne fanna wala muna fa wala fanna ena e kacha ni ya soto ako borin kana sembota anka samba mulka min yana ko sembetela ako en kana wake Russie la président na kay fode min be siri jebi ako en kana wake ako yi parce que bien de banko sembe ma ninga sembo so de fenta on di en sembente yande parce que man ko ko fo ko momo ni e fonso de sala ko fenta on di e fenti yande wa sai min bete fenti yande kan ite kada ni ndobu kada adu ka min de da yekal fule fenta ni ya sa ni o fenta ni o fa be kala nyaade akoy ali ngo bula akoy politiko mi nan ka man bete ya voilà ata Poutine no fo voilà mais tembo min do bi America ni man sila mola en dunia ko min tam de Russie la ite jema la ade Ukraine yo kuma fo e ka fo ye ma ko e pour kelo nyina ita kala saba badi on donc kuma ko ngola sama na bi pour nga fo le ben tembo mo ka fo ko